Ko da mi džep. Hoću da mi pustiš ti. Ko da mi džep. Svi su najjači. Ko da mi džep. Nije važno koji pik. Ko da mi džep. To je Ognjen Amidžić. U večerašnjoj emisiji koja takođe ide uživo nastavit ćemo priču koju smo započeli negde pre 2 nedelje. Sad u nekom drugom smeru će ići priča koja je i dalje najčitanija, najpraćenija na svim mogućim medijima, streamovima, internetima, zemaljskim programima, satelitima, jeste zadruge. Pre svega toga, običaj da se malo osvrnemo na neke stvari. Ja uvijek to moram malo da drugačije prepakujem, jer oni ne smiju da imaju mnogo dodira sa spoljašnjim svetom, tako da nemaju uopšte. Ali onda ja izdvajam ove smešne situacije. Tako da imamo jednu situaciju u kojoj su svi pisali iz jednog programa jedne televizije vezano za gašenje požara. Molim da se podsjetimo. Možemo sada da vidimo da li može ženska osoba prosečne građe da aktivira ovaj aparat. Boško, ti ćeš sada to da zapališ, je li tako? Sad ćete da vidite. Anđela Miloše, poštovani gledaoci, ovo je sad jedan manji požar koji je, na primer, buknuo, a Milica ima 60 kilograma i visinu od oko 170 centimetara, tako, na primer. Ovo je bezbedna razdaljina. Koja je ovo? Jeste, ovo je razdaljina od 2 metra i ovaj uređaj zapravo može da do 5 metara baci mlaz. Samo spusti, Milica. Priđi. Sad smeš i da priđeš, jel? Smeje da priđe. Jedina mana uređaja sa prahom je ta što ostaje ovaj dim, kao što vidite. Što se više ne vidimo, jel tako? Upravo to. Dobro, ali svakako je bolje da bude ovog dima, da otvorimo prozore, nego da, ne daj Bože, izgorimo. Da li se vidimo, drage kolege? Ne znam. Da li se vidimo? Za ovo uključenje, poštovani gledaoci, drage kolege, toliko. Win-Win, ugrabi praznična sniženja. Volt Smart TV 55 inča, 45.990. LG monitor, 14.990. Beko sudomašina, 25.990. Bosch seckalica, 3.990. I na webu i na sebi. Aktiviraj, gledaj, uživaj. Napokon, Apollo. Nema veze što se dimi, važno je da je požar ugašen. Nema frke. Da ima dima, ima i vatre, ovo je dokaz, bravo, Filipe. A sad kako se stvarno gasi požar, direktno iz zadruge imamo jedan klip. Da vidiš kako ćete ugasiti brzopotezno. Da vidiš gašenje. Ajde, odi vamo. Odi vamo. Daj nešto da Brzopotezno gašenje. Ti nisi normalan. Da. Imaš iskustva s tim, da. Ok, spremite se, krećemo lagano u priču. Gomila vaših pitanja, kakav je trenutno njihov status, šta ko misli, šta ko sme da radi. Saznaćemo, ovo veče obećava mnogo magije, kao i ova gospođa koju ćete vidjeti. To je ta magija ove večeri. Evo me, vratio sam se, tu sam. To je ta magija koja nam treba. Dalila i Filip su moji večerašnji gosti, to već znate iz najave, znate iz svih društvenih mreža, televizije. Ja sam, moram kažem, pre 7 dana započeo priču o nečemu na čemu već dugo radim i pitao sam svoje goste tada šta za njih znače termini gangster i starleta. Šta za vas to znači kad kažem gangster danas? Gangster. Da. Maja Marinković. A starleta? Starleta nek bude... Pa može i muško, može. Da.
Starleta, onako sinonim za starletu, jel? Da, misliš za tebe kad kažeš eto starleta, ko ti je to? Pa nek bude starleta Dalila. Dalila? Da. Dalila, tvoja asocijacija Dobroveče, za Ognjene. starletu, dobroveče. Ovaj novi ljubavni par u kući, Filip Car i Maja. Ja sam mislio po najavi da ćemo biti ja i Miljana gosti. Ne. To je bilo samo gašenje požara. A gangster? Pa evo, gospodin iz Crkvenice direktno. Crkvenice, pa. Ja sam vatrogasac, nisam ja gangster. Gangster. Fake. Pa dobro, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje te naši. Kako ste? Odlično. Top. Jel komunicirate vas dvoje? Ne, vidio si i u najavi i to. Pokušava se da dođe do neke komunikacije, ali ništa od toga. Opet laž, naravno. Ali dobro. Bio si prisutan, Ognjena. Rekla sam ti, Ognjene, da će ova emisija biti lažna sa ove druge strane, a što se mene tiče sve iskreno. Ja, Dobro, šta se desilo između vas dvoje? Zapravo, vidi, ispratili smo, ali meni je... Ajde, započeli smo to i prošli put. Da. Okej. mogu ja odgovoriti, Evo, Ognjena? molim. Ona je mislila da sam ja gangster, ja sam mislio da je ona dama. Ispostavilo se da ja nisam gangster, a ona da nije dama nego starleta. Dobro, kad se već kod toga, posjetite na Instagram amigshop.rs, obavezno svi sad, vezao za gangstera i starletu, otkriću do kraja večera o čemu se radi, na čemu radimo. Sad ovako, pošto ste to rekli, ajde prvo tebe da pitam, pa posle Filipe moram da čujem tvoje mišljenje. Znamo, ti si otvorila sve karte, dala si svoj život na tacni, odrekla si života koji si vodila 4,5 godine, ili 5 čak, zbog njega. Jesi ti zaista, kada si se odlučila to, u tom trenutku potpuno verovala da je to to? Da. Jesi ti imala ikakvo predznanje o njemu ili neki osjećaj koji ti je možda govorio ovo što sad pričaš? A znaš kako, Ognjene, pričali su dole, tamo u zadruzi, zadrugari, da kao kako se odlučujete za takvog momka, ne znam, Mića i tako ta ekipa, ali mene to u tom trenutku nije ništa interesovalo. Ja sam vidjela samo njega i meni je on bio ono što on kaže da je to tako i kraj. Međutim, evo kako se završila veza, to jeste kako sam ostavljena. Vidi se da su svi ljudi bili u pravu koji su me upozoravali na te neke stvari. Međutim, s druge strane dobijate opravdanje da sam ja kriva, da sam ja griješila, da su bile svađe, tuče i tako dalje, što je čista laž. Večeras opet, naravno, ima potrebu da čim se kamere upale da krene da laže. Tako da, zaista ovako kad ga vidim, pitam se kako sam mogla u to sve da povjerujem. Ali eto, šta ću, bilo je iskreno, zaljubila sam se, zavoljela ga i to je to. Jel osjećaš trenutno nešto prema njemu? A trenutno samo ovako kad ga vidim gadost, koliko je spreman da laže, a da ima neke te fore koje su smiješne, da mu se nasmijem u nekim trenucima, to je i dalje ostalo, gdje stvarno jeste zanimljiv po tom pitanju. Volio bi znati samo šta ja to lažem. Ali sve lažeš. Kako Nemoj da sve pitaš lažem? šta lažeš, sve si slagao. Koje sam Ali slagao, eto, vezano sinoć za šta? opet je bilo mnogo uvreda, tako da Ja zaista... smatram da je ona potencirala i ovdje večeras kod tebe čim smo sjeli prije nego što se opalile kamere komunikaciju sa mnom. Evo vidiš. Ja tako smatram. Da. Možda Da li to očevici znači ako smatraju ostalo da se drugačije. smeješ nekim njegovim forama? Ali to znači da je ostala neka emocija? Mislim, nije mogla baš da nestane kad je bila toliko jaka sad u ovih koliko, 2-3 nedelje? Pa ne znam ja šta je ostalo, ali da jednostavno to kad su mi zamjerili za to pružanje... Ostalo si uvijek ista. Evo samo da otpjeva, da završi s pjevanjem. Zamjerili su mi to pružanje ruke, ja sam to u tom trenutku osjećala i kažem, uvijek ono što osjećam u tom trenutku i uradim i nemam od čega više da prežam, kao što sam imala na početku. Tako i ja isto uvijek šta osjećam u momentu u kojem ne osjećam, u momentu u kojem osjećam. On je gotov. Tim se ja u biti vodim. Ja se vodim time šta osjećam, a drugi to samo... Ništa, uglavnom, to je to što se tiče. Ajde, tebe da pitam, Filipe, ok, ispratili smo to. Ti si zaista, ti si bio s Majom napolju. Jeste. Ušao si, jesi ti i dalje bio s Majom u vezi? Pa jesam na samom početku dok, znaš kako, reality je mjesto koje je puno izazova i nekih stvari i jednostavno sam projekat po sebi je psihološka igra. Gdje se probava utjecati na psihu što zadrugara, što s polja na učesnika onako kako se probava. Ja sam pao opet i drugu godinu za redom po taj utjecaj. Dobivao sam neka određena hipotetička pitanja, neki zadrugari su me lagali vezano za Maju. I ja sam jednostavno imam taj u sebi neki feeling da mi je bolje da kad predosjetim nešto da ja zgriješim nego da čekam nečiju grešku da bi se ja
osjećao jadan ili nemoćan. Tako da tu sam ja bio s njom u vezi, ja sam pogriješio, zgriješio, sad sam to ispravio. Čekaj, polako, pa okej, tebi se svidela Dalila i zaista si svašta pričao i da si je zavoleo i da je jaka emocija. Da li si ti bio svestan težine njenog poteza da ostavi svog partnera tu pred tobom? Jesi osjećao ti neki dodatni teret i odgovornost zbog toga? Jer, pazi, morao si u tom trenutku, vidi, kapiram ja da je svest promenjena kada si unutra i drugačije se gleda, ali si sigurno i ti znao da ona ostavlja svog muža da bi bila s tobom. I da to znači, ako već se na takav korak ona odlučila, a ti rekao da je voliš, da nije baš moguće to završiti u roku od 2 nedelje, 3 nedelje, koliko mesec dana, nije važno. Jesi imao taj osjećaj ili... Jesam. Znaš šta je, malo je paradoks da neki ljudi koji su spremni na neke jako velike korake ili odskoke životne nisu spremni na male. A meni nekad su bitni i ti mali. Možda bolje da nije došlo do tog velikog koraka, zato što sam ja pokušavao na neke određene načine da ne dođe do tog velikog koraka, jer sam se i sam u nekim situacijama bojao. Koje mali stvari su ti smetale kod nje? Kako si se ti trudio da ne dođe do tog? Ja ne razumijem o čemu Pa trudio sam se da ne dođe do tog velikog koraka, da ona napravi to što je napravila, samim tim što sam... Na koji način se... Zar ti nisi želeo to? Sekundu, nismo za crnim stolom. Kako nije želio? Pa mi smo bili u izolaciji. Želio sam, ali sam se nekako i borio indirektno protiv toga, samim tim što sam govorio prije nego što je došlo do toga da sam zaljubljen u nju, samim tim što sam htio da napustim tu kuću, samim tim što sam se u fazi tog muvanja i druženja pokušavao da se odmaknem od nje. Ali nema veze, kad sam već vidio da smo predaleko otišli, prepustio sam se tomu. A ti bio pa samo, okej, čak ako ovo kažeš ili ja ne razumijem, da budete zajedno, ali da se ona ne razvodi ili ne? Jesi ti bio za to da se ona raziđe? Bio sam, ali sam i takako bio i I da ostanem u braku. U momentima nekim sam bio nesvjestan cijele situacije. Nisam imao nekoga ko će me uzeti za ruku i ko će probuditi tu moju svjesnost. Kao što vjerujem da ni ona nije imala pored sebe, čak u nekim momentima... Kako lažeš, Filipe? Druge neke... Zašto? Ja samo ne razumijem. Evo, sve okej, on je u novoj vezi, sve to postoji u zadruzi, se nalazimo, da nismo tamo, ne bi bilo ni tih peckanja, ni dobacivanja, ni bilo čega. Ali ja samo ne razumijem zašto čovjek ne priča istinu. Imao je Mikija pored sebe, koji mu je savjetovao, nemoj da ulaziš u to, jer ti znaš koliko će to biti težak korak ako ona napravi takve stvari za tebe, žena je u braku. Njega ništa u tom trenutku nije zanimalo. Ta žena je predstavila da je bila u mraku, a ne u braku. Ona je rekla da je bila u okovima, zatočena, lanci, Nisam ja to nikada rekla. Ja sam samo rekla da sam se zaljubila iskreno i da me apsolutno... Ali ja ne znam, u suštini ne znam šta je njen problem. Ja sam joj riješio problem braka gdje je bila u okovima, zagušena, to nije bila ona. Sad sam ju riješio braka i sad sam ju riješio sebe koji je loš čovjek. I loš neki momak mladić. Ja nemam šta izgubiti. Problem je što je urađeno na takav način, ne ljudski. Dobro. Da, to je problem. Ne znam zašto tu činjenicu ne prihvatiš. Zašto želiš konstantno da te neko izdiže na neki pijedestal, da ti tapšemo ovdje, da te nazivamo gospodinom ili bilo kako drugačije? Nisam ja od gospodina. Pa ne, vidim da se buniš u zadruzi kad ti dolaze pitanja, da sad ne spominjem kako, jer ja ne želim tebe da vrijeđam, a ti si već krenuo sa uvredama. Znaš zašto se bunim? Zato što ne volim da na nekom određenom mjestu gdje jesam dobivam neke epitete, ne zato što ih nisam zaslužio i takako sam ih zaslužio, ali zato što smatram da to ne bi trebalo biti tako, zato što se nekim određenim osobama ne daju ti epiteti. Jednostavno, eto. Znači opet prebacivanje zašto ja kao nisam imala epitete. Jeste, Filipe, to je činjenica, a ti ako si zaboravio... Ja znam da smo ja i ti trebali biti mi jesmo bili. Jel se sjećaš pitanja Ološ i tako dalje? Dobro, ovo je emisija i trebaš da se ponašaš adekvatno, nema potrebe daj ovako i onako. Pričamo, tako da nemoj molim te to meni daj ovo, daj ono. Ja te neću ni tući ni ništa. Uglavnom, to je to. Veza je završena, nažalost, na takav način na koji jeste. Proći ćemo i to. Ja se zaista izvinjavam njemu. Znam, ali već stigli su da mi neki pokloni, da, to ćemo to poslije da ti pomognem. Od vaših
Da, ja zaista se zahvaljujem tim ljudima, jer znam da i troše i taj novac koji, eto, napolju nije lako zaraditi uopšte da bi poslali nama te neke poklone, ali stvarno ja više s ovim čovjekom niti ću ikada biti u životu. Jednostavno, on treba samo da shvati da su ostale neke stvari koje su neriješene i da sa tim svojim uvredama i gdje konstantno nameće da ja njega gledam, da ja bilo šta drugo radim, on želi da pravi Maju ljubomornom, tako što će, znaš, da konstantno je potencira tu priču da ja njega gledam i to. Znaš, šta me zanima? Pošto ste zaista vi ušli ozbiljno i ti si rekao jake emocije za ljubio. Ne, ja sam ozbiljno ušla. Jesi full, ali on je tad govorio da je to stvarno... On je govorio, ali on je ispostavio se da je lagao. Evo, Ognjene, ajmo uzeti ovako. Ona je ušla ozbiljno, ja sam ušao neozbiljno. Ja sam pokazao da sam neozbiljan i riješio sam odnos neozbiljno. Da, ali ti si pokazao da si neozbiljan tek na kraju kad si završio odnos. Izvini samo sekundu da budeš... Neću da izvinim. A onda, ako ne možemo biti parlamentarni... Ne možemo biti parlamentarni. Ne možemo nikad biti ti i ja parlamentarni. Jer onda kad smo trebali da budemo, ti si mene vrijeđao, psovao i svašta govorio. Kao i sinoć što si uradio isto. Znaš, i onda dođeš tu kao ruka preko, ne znam, ovog naslona i ko sam koja. Ja sam sinoć, kad već popio 2 rakije i to je to. Uvijek možeš, vidi, uvijek se u životu mogu neki ljudi služiti nečem. Upravo ono što sam i ovdje napomenuo, to se meni dešava Ognjene u kući. Probava se, ali ja shvaćam, samo treba to reći. Ona probava i na šalu i na zezanje, i indirektno i direktno i ovako i onako. I kad nikako ne uspije, onda krene direktno na moj novi odnos. I onda ni tu ne uspije, nego počne indirektno pominjati mog oca, oca Maje, Maji se obraćati i onda ja odreagiram malo krivo, u lošem smislu. Sreća, ja kažem, 24 sata smo pod bubicama i pod kamerama, tako da vidi se ko priča istinu, a ko laže, tako da molim te. Ja ne znam, izvini Ognjene, samo da kažem, meni je jako žao što moram biti na ovom nivou večeras i kažem, voljela bi da dođem u tvoju emisiju gdje ću biti opuštena, a ne sa lažnim ljudima i sa lažnim pričama. Ma Ognjene, da je ova žena realna i da ova kaže žena, vidi, ja sam se u ovog čovjeka zaljubila, taj momak jednostavno, da li se uplašio mene, da li mu ja nisam pasala, da li je jednostavno lažov, da li je ženskaroš, on je mene ostavio na ružan način, ispo prema meni takav kakav je ispo. Jednostavno, to je to. Ja bih rekao svaka je čast, izvini, glavu dole bi spustio i to je to. Ona pokušava na sve moguće načine. Ne, ja ne pokušavam ništa. Ti pokušavaš da nametneš to da ja pravim Maju ljubomorom tako što ja tebi nešto dobacujem ili bilo šta drugo. Ti si mislio da ćeš od mene da dobiješ razbijanje glave, razbijanje zuba. Zato što on meni konstantno pričao kako su njegovi odnosi kad ih on završi, kako su eskalirali posle, kako su mu ljudi bacali, te djevojke bacale stvari, razbijale zube i tako te ne. Pošto od mene nije dočekao to, nego sam se odmah automatski sklonila kao što sam ga pustila u izolaciju da ide sam, jer sam ja osjetila da će se to desiti. Sad je to problem. Zašto on nema ljubomorne scene? Sad pokušava da ih sam napravi tako što će prebaciti loptu na mene da ja pravim to. Ja moram te pitati jednu stvar, evo, ako kažeš neki to, ako smo tebe ispratili kroz ove sezone, mnogo si djevojaka promenio i tako. Da li je tebi suštinski, ako sad si realan, iskren, tebi Dalila bila možda najveći izazov do sad? Da smuvaš ženu koja je tu u braku pred tobom. Jel ti to, osim te fantazije, idealizacije, ako sad pogledaš, ti to možda bio izazov i kad se to desilo, onda Majin ulazak, ti kad si do Maju, kao to je to, ja ću ipak s Majom da budem. Svakako da mi je bila izazov i da mi je bila onako nešto što je mene radilo i na taj način. Nije ona sad neko ko se meni fizički, pa čak i ajmo reći, mentalno nije sviđala ko osoba. Pa da je meni samo bila izazov. Nije u pitanju, ne znam, sad da se ružno ne izrazim, ali nije došao neki grob u braku, pa je meni izazov da razrušim njezin brak. Došla je fizički zbilja i izazovna i lijepa i mlada djevojka i pametna i inteligentna. Ali prije svega toga jako bezobrazna i kvarna. I neko s kim ja tek sad se moje sumnje prema njoj, kakav je ona čovjek, sad se uspostavljaju 100%. A šta je ona bezobrazna? Kakav je? Za mene jedan loš čovjek i po nekoga možda najbolji. Po Dejana nekada bila najbolja, danas sutra nekom drugom, da li njemu, da li bilo kome drugom, će biti najbolja i primjer žene. Za mene katastrofalna. A što? Šta je najviše zamjeraš? Pa zamjeram joj, sad bi ti previše bi dužio kad bi govorio sve situacije kronološki. Ali dobro, kad to sve podvedeš pod jednu osobinu, šta je? Pa evo sad sam njen govor i kako ona priča i kako ona situaciju uvijek u životu manipulacijama nekim
vodi Ja ne vjerujem što slušam. na svoj mlin. Jednostavno osoba s kojom ja imam animozitet sada trenutno da sjedim uopće u istom društvu. Također. Ja imam averziju da sjedim s njom. Također. Sad ja bih da sam sjedim s tobom uživo. Znaš kako vam predstavlja ovu priču? Kao da je on prisutna. ostavljen, izmanipulisan, najviše Ne, laži. ti si. Ja sam najgori za ono što sam tebi napravio. Ja sam najgori za ono što sam tebi napravio. Da, jesi. Pa što očekuješ? Ja sam loš, lažljiv, Budem Vidjet ćemo klipove razvoja vaše ljubavi, raskida, sve ćemo to vidjeti. Ljudi šalju svašta. Evo samo u skladu ove emisije pre naših dragih sponzora, evo imamo ovaj niz kviz na trenutak da vidim da li ćete izbeći teška pitanja, masna ili vruća. Ali idemo, ako treba da mi povežete 4 tačna odgovora. Evo, pitanja su uglavnom iz realitija, farme i zadruge. Pa da vidimo. Dalila, ko je zauzeo drugo mesto u drugoj sezoni Farme 2? Mislim, u drugoj sezoni Farme. Znači, Farma 2, ko je osvojio drugo mesto? Jelena Golubović. Ne. Ko je završio sa šerpom mleka na glavi u Zadruzi 1? Mogu ja. Miljana Kulić. Marko Miljković. Bravo, ajmo ovako. Koga je Miki Đuričić izbacio iz sobe kad je iznervirao sebe svojim monologom u Zadruzi 1? To je jedan od najlepših događaja. Miki je pričao sam sa sobom, iznervirao se i izbacio 3 ljudi u kojima je pričao on sam sve. Znači, nevjerovatan događaj. Koga je izbacio iz sobe svojim monologom? U stvari, samog sebe je izbacio zbog toga što priča. Što je pričao o njima? Da. Pa vjerovatno Sloba, Kija, Luna. Ne znam. Nadežda, Bana i Bora. Nema veze. Pazi sad ovo. Evo, možda ti znaš. Pazi. Kako se zove Majin medved koga je Janjuš bacio u jezero? Jaško. Bravo. Šta je po zanimanju pobednik Farme 4? Slikar. Bravo. A to je Memo iz Sarajeva. Tako je. Gde je rođena Kija Kockar? Bosna i Hercegovina. Nije. U... Kako se zove ono mjesto? A gdje je rođena mjesto u kojem je grad? Zrenjanin. Da. Zrenjanin. Ne bi se sjetila nikada. Zrenjanin, znam da je Nadica iz Zrenjanina. Zrenjanin, pa dobro, da. Da su rodom. Ko je zauzela mesto Maja u Zadruzi 2? Peto. Bravo. Niste loši. Ovo za Farmu je malo teže. Pa malo teže, dobro. Ok, ali niste mi vezali 4 tačna odgovora, tako da dolazi Tijana. Imate masno ili vruće pitanje, dobijate. Ako ne smete odgovorite, pijete masnu ili vruću čašicu. Imamo po 2 pitanja. Po 2 Dobro večer pitanja. mene. Filipe, seš ovdje pored tebe, neće se Maja na mene ljutiti. Neće. Dalila, prvo pitanje, hoćeš masno ili vruće? A vruće bolje. Navedi ime muškarca u kojeg si bila najzaljubljenija ikada. Filip. Filip, definitivno. Ikada? Ikada, da. I ako se vratiš na početke i veze možda i bilo čega u životu, ipak Filip. Hvala. Svaka čast. Care, masno ili vruće? Isto nek bude vruće. Da moraš da biraš da imaš dete sa Dalilom ili sa Majom, koju biraš od njih dve da bude majka tvog deteta? Da imam dijete s Dalilom ili sa Majom? Tako je. Maja. Definitivno. Definitivno. Ja to... Karakter. Da li bi ti smeo da kažeš nešto drugo? Pa ne, neki dan sam i pričao s Majom, da li jučer ili prekjučer, nešto na tu temu. I kunem ti se slikam i čak sam joj rekao, slika me po glavi, prošla ono, ganja me Maja i još me mala ili mali štipa, onako dole za nogu grete, onako. Ali eto, Maja. Mogao da se oženiš Majom? Pa ne znam šta život nosi. Vidi, ja sam čudan tip, ja živim od danas do sutra. Ja živim za taj dan, za taj osjećaj, za taj feeling. Meni kad je neko... Meni je ona i loša najbolja na svijetu. Da, naravno, ali taj tvoj stil života ne bi valja kad dobiješ dete dan sutra koji ti ne odgovara pa da odeš opet jer možda se dere ili ne spava dobro. Možda bi se promenilo. Da. Ko zna. Dobro, ali hvala na odgovoru. Još po jedno pitanje. Dalila, masno ili vruće? Vruće. Ko ti je najprivlačniji za drugar, a da to nisu ni Dejan ni Car? Sad da moraš da biraš. Ne postoji. Neko ko ti onako, s kim najviše voliš da provodiš vreme? Nema, ja imam tu par drugara s kojima provodim vrijeme. Dino,
Mateja, Sale, ali stvarno ne gledam. Ništa fizički. Ne, posle Znači, ovog nema. ništa više. I care, masno ili vruće? Evo, ne bude masno. Ko je bolji u krevetu, Maja ili Dalila? Glav. Ja ne bih odgovorio na to. To mi baš ružno za dve. Slažem se i pametno i ne treba. Ne moraš sve. Bilo je ružno i malo prije, pa je odgovorio. Ne moraš sve. Hvala. Filipe, protrčat ću s tobom kroz jedan leksikon. Pitanje kao ti, mi smo u školi, ti se upisuješ u moj leksikon. Ja ti postavljam pitanje, ti mi odgovaraš, malo se neobičaja pitanja da te upoznam na ovaj način. Ime i prezime. Filip Car. Nadimak? Kapo. Kapo. Koliko članova porodice brojiš? To je ono najuža porodica. Nas 4. Da li si osuđivan i zbog čega? Osuđivan sam. Zbog? A ima svega. Dobro, okej. Devojka koju si najviše voleo? Djevojka koju sam najviše volio. Elena. Šta je s njom sad? Ne znam. Mislim, znam i ne znam. Nešto, ne znam. Najveća glupost koju si radio iz ljubavi? U biti ne, neka bude Paula, ne Elena, Paula. Paula? Da, to mi je prva djevojka s kojom sam bio. Isto sam bio tako nešto slično 3-4 godine. Kao i s Elenom. Najveća glupost koju si radio iz ljubavi? Koliko sam ih napravio. Ajde, nek ne bude neka hardcore. Nek bude tuča. S devojkom? Ne, nego s muškarcem radi djevojke. Zbog djevojke? A, da. A bilo je to i puno gore s muškarcima radi djevojke. Da. Omiljena tetovaža? Omiljena tetovaža... Pa imam dosta na sebi omiljenih tetovaža koje meni onako obilježavaju nešto što mi je najbitnije, ali eto, nek budu boksačke rukavice. To mi nekako od mladosti bila i dan danas mi je najomiljeniji sport i najduže sam ga trenirao i uvijek sam nekako volio taj boks kao plemenitu vještinu i najviše sam ga volio i gledat, nek bude to. Dobro. S koliko devojaka si najviše bio isto vreme? Sa 3. S koliko žena si spavao do sada? Sa dosta. Otprilike? Pa otprilike nek bude manje od 100. Dobro. Šta te najviše radi kod žene? Pa ja ću biti iskren. Najviše me radi ta neka energija kod žena. Fizički izgled mi je presudan da bi uopće pomislio na ženu u nekom smislu. Ali ta neka energija i ta neka privlačnost mi je najbitnija. Onda poslije toga ide i inteligencija i karakter i sve nekako ono kad se sklopi u jedno nekako ono mi je najjače. Ali ta energija mi je najbitnija. Da li bi spavao s muškarcem za 5 miliona eura? Ne bi nikada. Ni za 5? A ne bi nikad, ni za jedan novac. Nekako da sam možda malo... 6? Ne, za 4. 6 za 2 bi. Ne bi. Stvarno nikad nisam ni došao u to razmišljanje, ali nemam problem. Imam i čak i nekih drugova koji su, za koje sam spavali znao, za džabe. čak i za drugara, za koje znam da su spavali na dug. I za drugara sam koji su priznali takve stvari i ovako i u privatnom životu sam znao neke ljude, ali stvarno, ja ne bi nikad. Da li se ti zoveš F ili P? F. F. Ono, Philip. Ljepše mi se piše. To je najveća enigma. F ili P. Da li se Filip zove F ili P? Meni se ljepše piše ono Philip, onako američki, engleski. Znači ti si ipak Filip sa P. Da, odlično. Sa F. Ok, prvo što krenemo, imamo fantastične klipove, imamo zaista, idemo na sponzore, naše da ih ne zaboravimo, idemo kod Tijane, se selimo. Tako je, dobroveče još jednom. Da pozdravimo naše drage prijatelje. Naravno, tu je Metro obuća, uvek u korak sa svim svetskim trendovima, sa modelima iz nove kolekcije jesen-zima. Soccerbet, naš stari prijatelj, lider u priređivanju sportskih igara i ovog puta je sa nama. Biota Intima Gel ovog puta, tu je kod Ognjena, za nežan i dugotrajan osjećaj svežine i čistoće tokom celog dana za naše drage dame.
Comtrade Tesla, ovde kod nas je ovaj prečišćivač vazduha, da nam uvek vazduh u studiju bude čist. Legend Worldwide, domaći brend sa tradicijom dugom preko 25 godina, zadužen za ognjenov izgled tokom ove sezone. Bošnjački nameštaj, svi pitate za studio, budite poseban, izrada nameštaja po vašem specijalnom zahtevu. Ispunjavaju sve vaše želje, tu je bolnica Ana Life, estetska hirurgija, fizikalne terapije, ispunjavaju sve vaše želje. Globotel, afrička šljiva i da, naravno, Hello Smile, ono što svi pitaju. Jeste probali ovo? Tako je, za bele, jake i zdrave zube na njihovom sajtu možete vidjeti kako to funkcioniše. Ludnica, brate. Imaš i ovo, imaš i olovku i vi dobijate ovaj set poseban sa aktivnim ugljem. 3 stvari, svaka radi i viš ovo je potpuno space. Ja sam probala i aktivni ugalj, sve dobro. I olovku i to, da, odlično. Svaka čast, eto. Dobit ćete, naravno, poklone iz ove emisije, pa sad šta dozvole donesete. To je to, je li tako? Tako je, to je to.